السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نديرو ايفالياسيون دو بروميير سيمستر، تقويم الأسدس الأول، يعني التقويم ديال الدروس اللي قرينا من بداية السنة إلى الآن. فهاد الحصة هادي غادي تكون عندنا الصفحة رقم 105 لا كونجوغاسيون، يعني أننا غادي نديرو نراجعو الدروس اللي قرينا ديال لا كونجوغاسيون من بداية السنة إلى الآن. La première question complète ce tableau. أتمم الجدول. لو طابلو هنا عندي verbe conjugué، فعل مصرف، l'infinitif يعني غادي ندير الفعل اللي ما مصرفش هنا، وهنايا لو جروب اش من جروب كينتمي، واش بروميي جروب، دوزيام جروب، او لا تروازيام جروب. كتذكير بالنسبه لو بروميي جروب كيف ما شفنا بان هادوك لي فيرب دو بروميي جروب se termine par ER à l'infinitif، اللي كيتساليو ب ER à l'infinitif. جميع الأفعال اللي كنلقاو عندهم ER في l'infinitif à la fin ce sont des verbes du premier groupe إلا le verbe aller، هذاك c'est un verbe du troisième groupe. بالنسبة les verbes du deuxième groupe، les verbes اللي كنلقاو عندهم ER à la fin، ولكن ماشي غير ER à la fin، خصني فاش نصرفو مع نو تكون عندي إيسون، بحال نو فينيسون تكون عندي ديك إيسون ضروري. الا ما كانش عنده إيسون راه ماشي ان فيرب دو دوزيام جروب، سي ان فيرب دو تروازيام جروب، لان كاينين لي فيرب اللي كتكون عندهم ER à la fin وكيكونوا دي فيرب دو تروازيام جروب، بحال بارتير لان ما كنقولوش نو بارتيسون، كنقولوا نو بارتون. و لي فيرب دو تروازيام جروب اللي ما كانوش في البروميي جروب وما كانش في الدوزيام جروب ضروري كيكون في التروازيام جروب، هادشي اللي كاين. دونك فيرب كونجوغي، عزيز ام لي سيغوني، ام لي سيغوني غادي نشوف لو فيرب شنو هو. لو فيرب هو ام، هذا هو لو فيرب. الانفينيتيف ديال ام هو ايمي، ايمي. عزيز كيعجبوه اللقالق، ايمي. لو جروب ديال هذا اش من مجموعه كينتمي، شنو كنلاحظ فيه؟ ER. دائما الافعال اللي كيكون عندهم ER à l'infinitif sont des verbes du premier groupe. اذا ممكن نكتبوها كامله وممكن نديروا لها الاختصار، نديروا واحد ونديروا فوق منها ER. دونك premier groupe، المجموعه الاولى، premier groupe. il réfléchit، هو كيفكر. هاد لو فيرب هو réfléchir. الانفينيتيف ديالو هو réfléchir، réfléchir. réfléchir شنو عنده ER à la fin. مع نو شنو كنصرفو؟ كنقول nous réfléchissons. donc c'est un verbe du deuxième groupe، هذا من المجموعة الثانية، deuxième groupe، لأن عنده ER ومع نو كنلقاو إيسون، nous réfléchissons. il va au commissariat، عندنا لو فيرب هو va، يعني هو كيمشي لمركز الشرطة، لو فيرب va. الانفينيتيف ديال هاد لو فيرب هذا سي لو فيرب aller. هاد aller هذا يعني ما خصوش يخدعكم، واخا تشوفوا عنده ER à la fin، ولكن راه سي ان فيرب دو تروازيام جروب، هو اللي قلنا استثناء من لي فيرب دو بروميي جروب. جميعهم داك اللي كنلقاو عنده ER سو سون دي فيرب دو بروميي جروب الا هذا اللي عنده ER كينتمي للتروازيام جروب. دونك غادي نكتبوا له تروازيام جروب، تروازيام جروب. يمكن لكم ديروا 3 وفوق منها إلا بغينا نختصروا ونكتب وحدها جروب. ندوزو دابا الجملة الموالية. لو كوميسار ريبون، يعني العميد الشرطة يجيب. هذا ريبون هو لو فيرب، الانفينيتيف ديالو ريبوندر، ريبوندر. هذا سي ان فيرب دو تروازيام جروب، لان ما كاين لا في لي فيرب دو بروميي جروب، ما كاين لا في لي فيرب دو دوزيام جروب. كاع لي فيرب اللي ما كنلقاوهم لا في بروميي جروب لا دوزيام جروب كيكونوا سو سون دي فيرب دو تروازيام جروب، تروازيام جروب. انما عنده لا ER، ما عنده ER، تروازيام جروب. ندوزو دابا لا كيسيون نيميرو 2.
conjugue être et avoir au présent de l'indicatif. يعني غادي نصرفوا être, le verbe être et le verbe avoir au présent de l'indicatif. كيف ما قلنا بأن le verbe être et avoir sont يكونوا محفوظين. Le verbe être, je suis, tu es, il est ou bien elle est, nous sommes, vous êtes, il avec s ou bien elle avec s, elles sont. Le verbe avoir حتى هو خصو يكون محفوظ يعني محفوظ حافظينه يعني كتقولوه وحتى في الكتابة ما كتخطئوش فيه. Le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous êtes, il avec s ou bien elle avec s, elles ont. خصو يكون محفوظ كتابة ونطقا. La policière مجدة, شرطية مجدة. Le verbe avoir au présent يعني le verbe avoir au présent. La policière بحال عندي elle بلا s شنو كتجي معاها a في le verbe avoir. Elle a de la peine pour عزيز يعني عندها واحد شفقة العزيز. a de la peine pour عزيز لأن بحال بقى فيها وبغات تساعدو. La phrase B, عندي je مع le verbe avoir. Donc شنو كنقولو j'ai un fils عندي ولد qui avoir هاد كي هادي على من كتعود على لو فيس. عندي واحد الولد اللي عنده شكون هو الولد كيا لو ميم اج كو توا اللي عنده نفس السن بحالك. يعني هنا هاد كنهضر على لو فيس. جي ان فيس كيا لو ميم اج كو توا. عندي لا فراز سي نو هنايا لو فيرب être au présent مع نو كنقولوا nous sommes. Nous sommes fous des cigognes. حنا يعني بحال كنقولوا حنا مجنونين بلي سيغون بلا قلق يعني كنبغيوهم بزاف لدرجه الجنون. nous sommes fous des cigognes. nous عندي le verbe avoir un plan يعني nous avons le verbe avoir avec nous avons عندنا واحد الخطه. nous avons un plan de recherche pour les retrouver. عندنا واحد الخطة ديال البحث باش نلقاوهم. Pardon, nous avons avec S. Nous avons un plan de recherche pour les retrouver. ندوزو la phrase D. Nous avec le verbe être, nous sommes prêts à t'aider. حنا مستعدين باش نساعدوك car demain إذا هنايا demain c'est notre jour de repos لأن الغدا يعني النهار ديال الراحة ديالنا اللي ما كنخدموش فيه. دونك سي كنكتبوها هكايا c'est notre jour de repos. ندوزو لا phrase E. alors on est d'accord. on هنايا بحال عندي il إذا il بلا اس مع être شنو كنديروا لها اي اس تي. on est d'accord. alors on est d'accord إذا واش حنا متفقين. demande عزيز tout ému يعني ان هذه قالها عزيز وهو متحمس بزاف. demande عزيز tout ému يعني متحمس. alors on est d'accord يعني اذا حنايا متفقين. demande عزيز tout ému يعني متحمس. La question numéro 3 conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. غادي نصرفوا الافعال اللي كاينه بين قوسين غادي نصرفوهم في le présent de l'indicatif في الحاضر. اذا عندي maman غادي le verbe préparer. préparer c'est un verbe du premier groupe. donc maman بحال عندي elle مع هذا le verbe préparer شنو غادي تكون عندي e à la fin. la terminaison ديال les verbes du premier groupe avec elle كتكون عندي e à la fin. donc خصني نحفظ les terminaisons ديال le premier groupe. elle maman prépare le thé à la maison. ماما كتوجد الشاي في المنزل. عندي nous le verbe regarder aussi c'est un verbe du premier groupe. donc la terminaison كنحيد er وكندير ONS. nous regardons
nous regardons ce soufflet, il est magnifique. إنه رائع. Papa et maman, baba ou maman, achetaient, le verbe acheter, toujours mes vêtements chez ce commerçant. يعني كيشريو ليا دائما الملابس ديالي من عند هذا التاجر. بابا اي مامون بحال عندي إل افيك اس، لان في الفرنسيه كيكونوا عندي جوج بحال دابا هذا مذكر ومؤنث، بحال عندي يعني إل افيك اس، لان المؤنث مع المذكر كيكون كلشي مذكر. بابا اي مامون هنا عندي بحال إل افيك اس اشيت، اذا غادي تكون لا تيرمينيزون او ان تي. اشيت كندير لا تيرمينيزون او ان تي، وهنا كندير هاد لاكسون هادي واخا ما كايناش هنا ولكن كنديرها. اشيت توجور مي فيتمون شي سو كوميرسون، كيشريو ليا دائما الملابس ديالي من عند هاد التاجر. دو لو فيرب او باردون او لو فيرب ترافايي سي زارتيزون، يعني فين كيخدموا هاد الصناع التقليديين. دونك هنايا كنهضروا على الصناع التقليديين، دونك غادي نقولوا او ترافاي فين كيخدموا ان تي او ترافاي سي زارتيزون، فين كيخدموا هاد الصناع التقليديين. ندوزو دابا لا كيسيون نيميرو 4. conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. حتى هنا غادي نصرفوا لي فيرب اللي كاينين entre parenthèses، غادي نصرفوهم في الحاضر. pourquoi vous هنايا عندي choisir c'est un verbe du deuxième groupe، لان عنده er، ومنين كنصرفوا مع نو شنو كنقول choisissons. pourquoi vous choisissez، اذا كنحيد er وكندير i 2s ez، هذه هي لا تيرمينيزون ديال لي فيرب دو دوزيام جروب، خصنا نكونوا حافظينها. دونك pourquoi vous choisissez i 2s ez، كنحيد er وكندير i 2s ez، هذه هي لا تيرمينيزون مع vous. pourquoi vous choisissez toujours la montagne pour vos vacances، علاش كتختاروا دائما الجبل باش دوزوا العطله ديالكم. عندي جو لو فيرب فينير مع جو كتكون عندي اي اس على فان، كنحيد اي ار وكندير اي اس. جو فيني اي اس مي دوفوار اي جو فيان جوي افيك فو، نسالي التمارين ديالي ولا الواجبات ديالي وغادي نجي نلعب معاكم. les enfants bien nourris، يعني الاطفال اللي كيتغداو مزيان. le verbe grandir c'est un verbe du deuxième groupe. donc grand هنا عندي les enfants، donc بحال عندي il avec s grandissent كيكبروا، grandissent i 2s e n t، grandissent vite i 2s e n t. ندوزو la phrase d. est-ce que vous عندي le verbe obéir c'est un verbe du deuxième groupe. مع vous شنو غادي تكون حيد اي ار وندير اي 2 اس او زد. obéissez i 2 s e z. est-ce que vous obéissez à vos parents، واش نتوما كطيعوا والديكم. ندوزو دابا la question numéro 5. conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'impératif. هنا غادي نديرو le présent de l'impératif يعني في الامر. le verbe acheter c'est un verbe du premier groupe. les produits fabriqués par nos artisans، يعني غادي نقول لهم شريو acheter les produits fabriqués par nos artisans. vous les encouragez، نتوما كتشجعوهم، يعني شريو المنتجات المصنوعه من طرف الصناع التقليديين ديالنا باش تشجعوهم. vous les encouragerez، ديك الساعات غادي تشجعوهم. اذا شنو كنلاحظ هنا vous، دونك هنايا غادي ندير acheter، يعني غادي ندير مع vous شنو كتكون عندي acheter شريو. acheter les produits، شريو المنتجات المصنوعه من طرف الصناع التقليديين ديالنا. vous les encouragerez غادي تشجعوهم. عندي هنايا réfléchir avant d'agir، يعني خصك تفكر قبل ما تتصرف. nous éviterons beaucoup d'erreurs، اذا فين غادي نصرفها في انا مع انا ضمير كال برونون عندي نو. من هنايا غادي كنستنتج، ومن هنايا استنتجتها من هادي.
دونك مع نو réfléchir مع نو شنو كنقول réfléchissons في لامبيراتيف. لا تيرمينيزون ديال لي فيرب في لي بروميي جروب في لامبيراتيف avec tu كنقولوا كنديروا او avec nous ils sont réfléchissons. Ça c'est un verbe du deuxième groupe. Réfléchissons ils sont. Le premier groupe كنديروا او ons ez. deuxième groupe كتكون عندنا es i2s ons ez i2s ez. لو فيرب دوني تاع توبي. اذا هنا كنعرف من هاد هنايا راه كنهضر مع شي واحد يعني مع تو. تا توبي ا طون فخير اي موا جو تو دون سيت فلوت. يعني بحال غادي نقول له دون تا توبي ا طون فخير اي موا جو تو دون سيت فلوت. انا غادي يعني انت عطي دون شنو غادي نديرو لها او مع تو كتكون او. دون تا توبي ا طون فخير يعني عطي الخضروف ولا التريمبو ولا الطرومبيه لخوك وانا غادي نعطيك الناي. انا غادي نعطيك هاد الناي هذا. اذا منين عرفنا هاد بانني خصني نصرفها مع تو بهاد تا اي طون فخير. هنا عندي لو فيرب رالونتير او فيراج يعني في الدوره. nous éviterons un accident غادي نجنبوا يعني شي حادثه. دونك من هاد نو كنعرف بان خصني نصرف هاد رالونتير افيك نو او بريزون دو لامبيراتيف. او حتى يمكن لي نديرها حتى مع فو يعني خصنا نبطئوا من السرعه في الدوره باش نتجنبوا حادثه اولا نهضروا مع شي وحدين نقول لهم ابطئوا من السرعه سنتجنب الحادثه. دونك نديروها مع نو رالونتيسون لنبطئ من السرعه. هذا c'est un verbe du deuxième groupe. إذن ضروري نديرو له ديك ils sont ralentissant au virage nous éviterons un accident يعني غادي نتجنبوا حادثه. إذن هكذا كنكونوا سالينا الصفحه ديالنا رقم 105. شكرا جزيلا على المتابعه والى اللقاء. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتم مازال ما اشتركتوش وتشجعوني باللايك تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. شكرا جزيلا على المتابعه والى اللقاء.